Ang pagsukod sa kaandam sa operasyon sa mga estudyante o paghatag og talagsaong pagbansay sa mga pagpangulo ngadto sa paglambo sa mga kalidad nga gikinahanglan alang sa kalampusan. Mao gayud ang usa sa tinguha sa atong mga tulungan. Busa ang MMA nagpahigayon og tactical inspection, refresher and reorientation program alang sa mga sakop nini. Si Kapaglaom Chloe maghatag sa detalye. Karong adlaw Pebrero 5, 2024, ang mga Pathfinder Directors, staff ug President sa nagkalain-laing tulunghaan sa Southwestern Philippine Union Conference nagtambong sa gipahigayon nga Pathfinders Tactical Inspection, Reorientation and Refresher activity dinhi sa Mindanao Mission Academy. Kini nga kalihukan gidumalahan sa atong SWPUC Director, Pastor Junifer Coligado. Inubanan sa mga Mission Pathfinder Directors, Master Guide Presidents o Representatives. Apil pod ang mga battalion staff and school commandants. Gisugdan ang programa sa pagpasundayag sa mga estudyante sa MMA sa Tactical Inspection Proper ug gisundan kini sa usa ka conference meeting nga makatabang og pagkahiusa sa standard sa umalabot na tactical inspection sa mga nagkalain-laing tulunghaan sa SWPUC. The Southwestern Philippine Union Conference Youth Ministries Department is concerned sa ato ang training and welfare sa ato ang mga young people, especially sa ato nga mga schools and mga academies. So aron to strengthen, to unify, nga dili makalailahi ang mga presentation, mga procedures during sa ato nga tactical inspection. So we conduct this training, this refresher course sa tanan nato nga mga Pathfinder Directors, not only sa ato mga directors, kundi sa mga batalyon, mga staff, aron ilang ma-picture out o ilang makita kung unsay proper guidelines o correct procedure sa ato nga tactical inspection. So by doing this, mauli sila sa ilaha mga schools sa mga academies, makabalo sila, then ilan ning ma-implement ngadto sa ato nga mga Pathfinders. Then kung kami mo bisita during sa ato nga tactical inspection, then doon na tayo hiniusa og makita nato ang unity within sa ato nga Southwestern Philippine Union Conference Youth Ministries Departments. Atong dakong pag-ampo na ang Pathfinder Club sa SWPUC magmalampuson sa ilang kalihukan alang sa pagpalambo sa mga tinguha ug kaalam sa atong mga estudyante, alang sa pagserbisyo sa atong Ginoo ug sa atong katawhan. Kini si Chloe Waslo alang sa MISPA Live News and Commentary.